पेशेवर कलाकार नहीं, कोई पेशेवर कलाकार नहीं, फिर भी समर्पित इतने, चाहे भूल जाए जितना भी, चाहे भूल जाए जितना भी, फिर भी स्टेज पर आते हैं। उनके प्रिंसिपल के प्रेशर के कारण, उनके प्रिंसिपल्स के प्रेशर के कारण जितना भी थोड़ा मोड़ा याद है सब कुछ गुनगुनाते हैं। इनके लिए खूब तालियां बजाइए जी, क्योंकि ये सब नन्हे मुन्ने हमारे अपने प्यारे प्यारे हैं, अपने प्यारे। Calling on dais the next contestant Suhana Sayyid from the Learning Center. नमस्ते, मैं हूँ सुहाना सैयद। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका विषय है शिक्षा का महत्व। शिक्षा है ज्ञान का दीपक जो रोशनी फैलाता है। शिक्षा है बुद्धि का शिखर जो ऊंचाई बताता है। शिक्षा है समाज का आधार जो सबको जोड़ता है। शिक्षा है संस्कृति का गौरव जो सबको गर्व दिलाता है। शिक्षा है विकास का साधन जो नवीनता लाता है। शिक्षा है नैतिकता का दर्पण जो हमें सच्चाई दिखाता है। शिक्षा है आत्मनिर्भरता का पथ जो हमें स्वावलंबी बनाता है। शिक्षा में ही प्रगति है, हमारे देश की यह शक्ति है। शिक्षा से ऊपर न कोई स्थान, कभी न करना इसका अपमान। शिक्षा बनेगी हमारी पहचान, न करना कभी। शिक्षा है बहुत जरूरी, न रखना कभी इससे दूरी। शिक्षा से हमें मिलता है ज्ञान, इससे हमारा देश बनेगा महान। धन्यवाद। ख्वाबों की हंसी झूले झूले, ये भी ख्वाबों की हंसी झूले झूले, वक्त की गर्दन में अपने सपने न भूले। एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि इनमें से आने वाले कोई भी कंटेस्टेंट अपनी कोई कविता की कोई भी पंक्ति न भूले, कोई भी कविता की कोई भी पंक्ति न भूले। Calling on dais the next contestant Mrs. Neera Jaini. नमस्कार, मम नाम हीना जानी, अहं क्षत्रिष्ठाविद्यालयस्य शिक्षकस्य अहं कविता कथामि। अर्थात आज यहाँ पे क्षत्रिष्ठा स्कूल की जो टीचर हूँ और आपको एक अच्छे से संस्कृत में कविता सुना रही हूँ। तब ध्यान से सुनियो, मेरी कविता है गुरु वंदना। हम गुरु जी का आदर करते हैं तो मैं आज संस्कृत में रिएक्ट करती हूँ, ठीक है? और आप सभी को आनंद आएगा, मजा आएगा। तो सबसे पहले जब हम गुरु वंदना करते हैं तो हमारे गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं। बिकॉज अस्मात् गुरुदेव देव अस्ति, किम अस्ति ततं पदं, किम अस्ति ततं पदं, यः करोति देशानं निर्माणं। किम अस्ति ततं पदं, यः करोति देशानं निर्माणं। किम अस्ति ततं पदं, यः लभते इह सन्मानं। किम अस्ति ततं पदं, यः लभते इह सन्मानं। किम अस्ति ततं पदं, यः सर्वे विकल्पे सर्वेषां कराणां। किम अस्ति ततं पदं, यत्र छायाया प्राप्तं स्थानं। किम अस्ति ततं पदं, यः इत्यस्य छायाया प्राप्तं स्थानं। किम अस्ति ततं पदं, यः रचति चरित्र जनानां। किम अस्ति ततं पदं, गुरु अस्ति अस्य नाम पदस्यं। गुरु अस्ति अस्य नाम पदस्यं। किम अस्ति ततं पदं, गुरु अस्ति नाम पदस्य नाम। सर्वेषां गुरूणां मम शत प्रणाम, मम शत प्रणाम, मम शत प्रणाम। धन्यवाद। किसी ने कहा कि डिबेट सुनाओ, किसी ने कहा कि पोएम सुनाओ, किसी ने कहा उषा जी को बुलाओ, किसी ने कहा राजेंद्र सर से गवाओ। हम तो आपकी हर बात मान रहे हैं अजी, हम तो आपकी हर बात मान रहे हैं। आप भी तो हर प्रस्तुति पर, आप भी तो इनकी हर प्रस्तुति पर जोरदार तालियां। Calling on dais the next contestant with
Shri Patel from Shri Bhagwati Vidyalaya. આજના સેલિબ્રેશનને ખાસ અને વિશિષ્ટ બનાવવા માટે અહીં ઉપસ્થિત આપ સર્વને મારા 21મી સદીના શબ્દની સરહદપારના શિક્ષણના મહત્વને જો વ્યક્ત કરવાની વાત આવે તો એક પ્રકારની દૃશ્યતા છે. ખાસ તો એટલા માટે કે આપણે મારી અને તમારી વચ્ચે અભિવ્યક્તિ સિવાય અનુભૂતિનો પછાણ છે. છતાંય આ અસ્તિત્વના એક અંશથી શિક્ષણના મહત્વને કાવ્ય રૂપે રજૂ કર્યું. કાવ્યના શબ્દો છે જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષણ. કલ્પનાઓની પાંખો આપી ભાવિ સપનાઓ આંખે આવી. કલ્પનાઓની પાંખો આપી ભાવિ સપનાઓ આંખે આવી. જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવી મળતી સૌને દીક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર ભાષા ભૂગોળ ને ઇતિહાસ જ્ઞાન વિજ્ઞાન ગણિત ને સમાજ. ભાષા ભૂગોળ ને ઇતિહાસ જ્ઞાન વિજ્ઞાન ગણિત ને સમાજ. ભણતરની ભૂમિકામાં મળતી જીવનની સમીક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિસ્ત ને ભાઈચારાનો મંત્ર. શિસ્ત ને ભાઈચારાનો મંત્ર વિવેક વાણી ને વ્યક્તિ સ્વતંત્ર. શિસ્ત ને ભાઈચારાનો મંત્ર વિવેક વાણી ને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર. પાઠ જો પતી ચૂક્યા તો મળતી આગળની શિક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર. કાચી માટી ભણતર આપે કોરી માટી શિક્ષણ આપે. કાચી માટી ભણતર આપે કોરી માટી શિક્ષણ આપે. શિક્ષણ થકી બુદ્ધિને તરાસે વ્યક્તિત્વના નકશીસ નિખારે. કોરી માટી શિક્ષણ આપે વ્યક્તિત્વના નકશીસ નિખારે. આસાન રહે જીવનની પરીક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષા. જ્ઞાન રૂપી સાગર શિક્ષા. થેન્ક યુ. Here I am talking about the thief that we will find in every class of yours. In every classroom, there is a sneaky friend known as the pencil thief, a mischievous friend. They strike when you are not looking over, snatching pencils with a blink of an eye. 1 minute you have it, the next minute it is gone. Look in the abyss, forever withdrawn. Teachers search high and low in every nook, but a pencil thief remains a master of book. So dear students, protect your pencil with might, for the pencil thief love ready to ignite. Be aware of their tricks, stay ever alert, or your pencil collection will surely desert. I guess every one of us would have encountered this in the classroom. I still remember when I was the principal of the Tripura Gurukulam campus, there was a child, he was the rubber thief, rubber eraser thief of the complete class. The day I checked the bag, I found more than 50 erasers into the bag of the child. और कमाल की बात क्या है सर, जिसने 50 इरेजर चुराए उसको तो पता नहीं है, होना चाहिए ना आइडिया कि भाई 50 इरेजर है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है. क्योंकि जब मैंने इरेजर उस बच्चे के बैग से निकाले, सारे इरेजर सामने डेस्क पे रखे और सब बच्चों को बुलाया जिसके जो इरेजर तक में लेकर जाओ. वो कंफ्यूज थे, लेकिन जो चोर का बोला नहीं ये इसका है, ये मैंने इसके बैग से निकाला था, ये मैंने इससे. He was damn sure. It means the children are so smart. That is what is the current generation, full of techno. They are techno savings. They are smarter than you, so the teachers have to be little more smarter than you. So coming back to the poetry section, calling our next contestant, Hardev Wagila. Hardev Wagila. Absent है? Okay. Next contestant is one of our special guests, Jeetu Pandya sir. A tough competitor here because he is a professional singer as well. So expecting something very blasting coming from him. हेलो, મારું નામ દીપુ છે અને મેં પાર્ટીમાં ખૂબ ગાયો છે. હવે એક ગઝલનો 1 મિનિટ જો ટિકિટ્સ આપું સામે ગઝલ કરી અને અમને મેડમનો ફોન આવ્યા કે આપણે કવિતા આવતા નહીં. હું તો ગઝલ જ આપું છું તો કવિતામાં થોડું અઘરું પડે તો પણ મેં એક નાની એમ કે નાનાની કોશિશ કરી છે. એની પહેલાં 2-3 ગઝલની કવિતા કહું આપને સાંભળવાની હોય. या हम
हर पल हर सा बोले से डरता है यहाँ हर शख्स हर पल हर सा बोले से डरता है खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है यहाँ हर शख्स हर पल हर सा बोले से डरता है। હવે ગુજરાતી હવે એ ગુજરાતીમાં વ્યાકરણ છે માથું મૂકીને આપના થોડા મહુસલો માથું મૂકીને આપના થોડા મહુસલો સોગંદ તમારા ત્યાં ત્યાં મરવાનું મન થયું छोड़ यारे आपे हसवान मन कयो बोलाव जाने आपे रड़वान मन कयो छोड़ यारे आपे सपनी साथे सुतेला आपने अर्थना दर्पण फुटेला आपने आने नानी नजीवी बात पर याद से केहूँ केला आपने सौंदनी साथे सुतेला હવે નાને કહું કે દેખા દીદી દર્પણમાં તો સ્વયંના સમનાર્થી કહેવાયા મહત્વ આપ્યું સૌને પહેલા તો પણ હંમેશા સ્વાર્થી મહત્વ આપ્યું સૌને પહેલા તો પણ હંમેશા સ્વાર્થી કહેવાયા સમજી જીવનની સરગમને જેણે કે તો પ્રાર્થના સારથી કહેવાયા હતા અમે તો સૌના શુભેચ્છક તો શત્રુ ક્યાંથી કહેવાય હતા અમે તો સૌના શુભેચ્છક તો શત્રુ ક્યાંથી કહેવાયા બની ગયા શિકાર પોતે તો પણ અમે પારકી કહેવાયા બની ગયા શિકાર પોતે તો પણ અમે પારકી કહેવાયા શિકસ્ત હતી આ તો વરસાદે શિકત એટલે ચાલાકી શિકત હતી આ તો વરસાદની ઝાકર અમે તો જાતિ કહેવાયા છેલ્લે આબ રડીને પ્રકૃતિ હસી આબ રડ્યું અને પ્રકૃતિ હસી કુદરતના પ્રકોપ અમારાથી ના કહેવાયા કુદરતના પ્રકોપ અમારાથી ના કહેવાયા માત્ર આવ્યા અશ્રુ કાગળ પર માત્ર આવ્યા આ તો અશ્રુ કાગળ પર તો અમે કવિ ક્યાંથી કહેવાય आपने म्यूजिकल वे में गाया तो आपके लिए शायद म्यूजिकल बनती है बोला करेंगे आप भी पहरो इसी तरह बोला करेंगे आप भी पहरो इसी तरह
myself, Surendra Venkatakrishna Teja Shami Lakshmi, and I'm a proud teacher of Satkrishna School, and I'm here to promote my regional language Telugu here. So there are so many teachers, maximum teachers who can't understand Telugu here. So I just give a brief about my project today. The way the teacher teaches the students to improve their skills, the way they are shaping the students to improve their communication skills, and the way they are promoting them to give them the activities, the skills, the everything, the way the teacher which changes their personal growth to encouraging them. So I would really blessed to promote my regional language. I'm very blessed and I'm dedicating this poem to my teachers who teach me to become a better person. పిల్లలు విధించినప్పుడు తెలియదు నా జీవితం మళ్ళీ పిల్లల్ని ప్రేమించినప్పుడు తెలియదు నేను పెద్ద పెద్ద గొప్పదాన్ని అవ్వాలి. పిల్లల్ని కోపడినప్పుడు తెలియదు వాళ్ళు మంచి జీవితాల్లో నడుస్తారు. పిల్లలకి పరీక్ష పెట్టినప్పుడు తెలియదు వాళ్ళ జీవితాన్ని నేను ప్రపంచాన్ని గుర్తిస్తున్నానని. పిల్లలకి నేను మార్కులు ఇచ్చినప్పుడు తెలియదు వాళ్ళకి నేను ప్రోత్సహిస్తున్నానని. అలాగే నేను నా కళాన్ని చూసుకుంటే నేను ఎంత గొప్పదానిలో తెలుస్తుంది. నా గురువుల్ని నేను చాలా ఆనందిస్తాను. వాళ్ళ పాదాలని నేను నమస్కరించుకొని నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకు అంటే నా గురువులు నా దైవం నా तमिल एक्सपेक्ट नॉट दिस वन। हर प्रस्तुति में लुप्त है बहारों की मस्ती है, हर प्रस्तुति में लुप्त है बहारों की मस्ती है। ऊपर से यहाँ बैठे सभी हर शख्सियत अपने आप में एक हस्ती है। ऊपर से यहाँ बैठे सभी हर शख्सियत अपने आप में एक हस्ती है। फिर तालियों में कंजूसी क्यों हो रही है, जबकि ये बस्ती तो दिलवालों की बस्ती है, ये दिलवालों बस्ती को दिलवालों की बस्ती है। कॉलिंग ऑन टाइम द नेक्स्ट कंटेस्टेंट धर्मी कुमार पांचल। स्पीच इज ऑल योर्स सर। शिक्षा वो है जो हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग है कि शिक्षा ना हो। एक कहा गया है जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होता है तो समाज में नौकरी देना हो, लेकिन जब शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना और प्रदान करना वो शिक्षा कहलाता है। जो हमारे पास शिक्षा न होती तो आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बचपन में शिक्षक ने बहुत सारा सिखाया, लेकिन कई बार ऐसा होता कि हमें डांट पड़ रही है तो इसमें हम कहते कि शिक्षा जो इस समय न मिली होती तो आज हम सब लोग यहाँ हैं। तो आपका टाइम मैं ले लूंगी। मास्टर जी, मास्टर जी पीछे बैठे हुए मास्टर जी, मास्टर जी पीछे बैठे हुए मेरे मास्टर जी। मैं वो टीचर जो क्लास में हर बच्चे का ध्यान खींच लेती हूँ, नजर इधर उधर घूमे तो पुकार के बुला लेती हूँ। इससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं बनाई नहीं। तो मास्टर जी जब क्लास में आते हैं, मास्टर जी जब क्लास में आते सबके दिल धक धक हो जाते। जैसे ही बोर्ड पे वो चौक घुमाते हमारी किस्मत के तारे चमकाते। गणित में जब साइन कॉस सिखाते, सपनों में हर गोल गोल घुमाते। इतिहास में वो किस्से सुनाते, अचानक से हम राजा बन जाते। अंग्रेजी के लेसन में जब थॉम्स पढ़ती हमारी नींद मस्ती में बहती। ये आपके बच्चों की कविता है। व्याकरण के नियम जब समझाते हिंदी में ही हम भूतकाल बन जाते। मास्टर जी का गुस्सा जो आता तो क्लास में भूचाल मच जाता,
कहते हैं कल ले आएंगे पक्का, पर दिल में करेंगे अगले हफ्ते अगला हफ्ता। मास्टर जी आप हैं बहुत महान, हमें सिखाते ज्ञान देते उड़ान, आपके बिना है क्लास अधूरी, हमारी जिंदगी में आप सब हैं जरूरी, आप सब हैं जरूरी। Calling on dais, the next contestant, Vandana Vashukia. Ma'am is from आनंद माध्यमिक स्कूल ऑफ विरमगांव एंड हमारे नीलकंठ भाई जो आज हमारे मीडिया पार्टनर हैं उनकी वाइफ भी है। सो वेलकम टू योर स्कूल मैम एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप गुजराती हिंदी या कोई अच्छी सी भाषा में यू आर गोइंग टू रॉक द स्कूल। नीलकंठ भाई अच्छे से फोकस कीजिए। आज मैं आपको शिक्षा के बारे में अपनी शिक्षा शिस्तता से क्षमा तक का सफर। शिक्षा शिस्तता से क्षमा तक का सफर। शिक्षा ज्ञान से भरा हुआ पूरा समझ। शिक्षा ज्ञान से भरा हुआ पूरा समझ। जो लगाए वो हो गया पार। शिक्षा रामकृष्ण आदिकाल से चली आ रही यह प्रणाली। शिक्षा रामकृष्ण आदिकाल से चली आ रही यह प्रणाली। सोचो कहाँ सफल हो पा रही है। एकलव्य की तो गुरु दक्षिणा की और अंगूठा दान। एकलव्य की तो गुरु दक्षिणा की और अंगूठा दान। बल्कि आज के समय में ना है गुरुद्रोण ना है एकलव्यवाद। बस बचा है तो शिक्षा में पैसों का कारोबार। बस बचा है तो शिक्षा में पैसों का कारोबार। भ्रष्टाचार के इस पहलू में शिक्षा का नहीं है कोई आधार। पैसों से बिकते डिग्री के पोतों में पीस रहा है आज का बाल युवा का ज्ञान। आज के युग में बोझ तले पीस रहा है ज्ञान। बोझों के तले आकर हुई, बोझों के तले आकर हुई कई जिंदगियां बर्बाद। युवा वर्ग में बढ़ रहा है आज यांत्रिक उपकरणों का उपहार। युवा वर्ग में बढ़ रहा है आज यांत्रिक उपकरणों का उपहार। जो मिल रहा था क्लास वर्ग की चार दीवारों और मैदानों में, बढ़ रहा है आज का वर्ग सोशल मीडिया के द्वारा। गलत नहीं है इसका उपयोग, गलत नहीं है इसका उपयोग, पर क्या सही भी है इसका ज्ञान। शिक्षा शिस्तता से क्षमा तक का सफर। शिक्षा शिस्तता से क्षमा तक का सफर। शिक्षा ज्ञान से भरा हुआ पूरा रास्ता। जो लगाए डुबकी वो हो गया पार। बस यही है शिक्षा का असली आधार। बस यही है शिक्षा का असली आधार। इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं। इस जमाने में इस जमाने में हजारों दर्दमंद हैं और उस दर्द में कमर गर्दन और हाथ शिक्षकों को हर क्षण है। उस दर्द में कमर गर्दन और हाथ शिक्षकों को हर क्षण है। इतने सीरियस मत हो, कॉमेडी बनाई है। तो बांटिए खुशियां ताली बजाकर, जनाब, क्योंकि बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि तालियां बहुत ही फायदेमंद है, कि तालियां बहुत ही फायदेमंद है। The next contestant Preeti Chakrabarti from KV Vedanta. Madam is not present here, so we'll move on to the next.